Hi guys, ganito din ba nangyari sa GCash nyo? Hindi siya ma-open. Error. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-turn off ng developer management sa Android phones para ma-open natin ang ating GCash. Ganito. First, punta kayo sa dito kayo sa settings. Yan. Settings. Pindutin nyo yung settings. And then, hanapin nyo yung nasa baba, yung about phone. About phone. Ayan yan. Sa baba, about phone. And then, software information. Tapos, merong build number. Pindutin nyo yan ng 7 times. Yan. Build number. Tapos, magiging sabi dyan na being a developer ka na daw. And then, developer ka na. Then, back ka dun sa back sa system. Diyan sa system ka. And then, yan, lumabas na yung developer options. Then, i-off mo lang siya. Turn off. And then, yan, okay na yan. Naka-turn off na yung developer options niya. At need mo na lang ay i-restart mo yung cellphone mo. I-restart ang cellphone. Let's restart. Yan. Ayan guys, na-restart na natin. Nag-open na. Open na natin GCash. Then, enter lang natin yung PIN. Tapos, wait lang natin. Ayan na siya. Ayan, processing na. Open na siya. Ayan. May laman, 147. Ayan. Ayan, thank you guys. Sana nakatulong sa inyo yung video. Bye!